kitang mga nanay, kinahanglan suhito sa pagpili og tambal alang sa tibuok pamilya. Kinahanglan masaligan, sama ni Mami Maan, ning salig sa iyang nasuwayan. Sa dalaga pa ko, luspad, luya og pimi ko malipong. Maong United Home Firsulfate Iron ang vitamin nako. Dili lasang taya, lamiim nun. Karon mo onasab ni ang giinom sa kong dalaga. Sa bata pa akong anak, sayon patumaron og tambal sa hilana tungod kay ganahan siya sa United Home Kidulets. Mao ni ang Neo Aspilets kani adto. Fruit flavor na, chewable pa. Pirming dili makapamahaw si mister ug moinom na lang og kape. Mao nga mohapdos ang tiyan. Maayo na lang kay aduna United Home Supraseed nga sodium bicarbonate. Si Mr. Sab, pimisington iyang tiil. Mao nga pirmi na ay United Home Whitfield's Ointment sa balay. Mas musaligid ka kung ang tambal ug bitamina nasuwayan na og rekomendado sa mga mommies. Sakto! Basta bitamina og tambal nga sulit ug masaligan sa tibuok pamilya, ang sulti sa mga nanay. United Home. Unilab yan.